দেশৰ ৰাজনীতিৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ খবৰ নৰেন্দ্ৰ মোদীক এবাৰ সুপাৰ গ্যাৰান্টি দিছে নীতিশ কুমাৰ আৰু চন্দ্ৰবাবু নাইডুৱে ঠিকে শুনিছে নীতিশ কুমাৰ আৰু চন্দ্ৰবাবু নাইডুৰ ফালৰ পৰা কোৱা হৈছে আমি পাভলুতি নামাৰো আমি এনডিএ ভংগ নকৰো আমি এনডিএতে শামিল হৈ থাকিম আৰু মোদীৰ হাত আমি কেতিয়াও এৰি নিদিও আমি মোদীৰ লগতে থাকিম এনে ধৰণে মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে গ্যাৰান্টি দিছে নীতিশ কুমাৰ আৰু চন্দ্ৰবাবু নাইডুৱে আকৌ কৈছো চন্দ্ৰবাবু নাইডু আৰু নীতিশ কুমাৰৰ ফালৰ পৰা স্পষ্ট ৰূপত কোৱা হৈছে মোদীৰ হাত আমি কেতিয়াও এৰি নিদিও আমি মোদীৰ লগতে থাকিম আৰু মোদীৰ লগত থাকি আমি দেশৰ উন্নয়নৰ বাবে কাম কৰি যাম এনে ধৰণে আশ্বাস দিছে নৰেন্দ্ৰ মোদীক নীতিশ কুমাৰ আৰু চন্দ্ৰবাবু নাইডুৱে এই মুহূৰ্তত জনাইছো বিগ পলিটিক্যাল নিউজ মোদীৰ হাত আমি কেতিয়াও এৰি নিদিও আমি মোদীৰ লগত থাকিম এই গ্যাৰান্টি দিছে নীতিশ কুমাৰ আৰু চন্দ্ৰবাবু নাইডুৱে আমি একলগ হৈ দেশৰ উন্নয়নৰ বাবে কাম কৰি যাম মোদীৰ লগত পুৰণি সংসদ ভৱনৰ সেন্ট্ৰেল হলত অনুষ্ঠিত এনডিএৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকত এই প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে চন্দ্ৰবাবু আৰু নীতিশে মইতো মোদীয়ে আজি শপত লোৱাটো বিচাৰিছিলো এই মন্তব্য কৰিছে নীতিশ কুমাৰে এবাৰ ইফাল হিফাল হোৱাবোৰ অহাবাৰত সকলোতে হাৰিব বিৰোধীয়ে দেশৰ বাবে কোনো কামে নকৰিলে বুলি অভিযোগ কৰিছে নিজৰ মন্তব্যত নীতিশ কুমাৰে মন্তব্য বিহাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নীতিশ কুমাৰৰ আমি মোদীৰ লগতে থাকি মোদীক এৰি কতো নাযাওঁ ভাৰতে সঠিক সময়ত সঠিক নেতা পাইছে আৰু সেইজনে হৈছে নৰেন্দ্ৰ মোদী যোৱা 4 দশক ধৰি ৰাজনীতিত আছু বহু নেতা দেখিছো এই মন্তব্য কৰিছে চন্দ্ৰবাবু নাইডুৱে কিন্তু মোদীজীয়ে ভাৰতক বিশ্বজুৰি গৌৰৱান্বিত কৰি তুলিছে আৰু মোদীক লৈ আমি গৌৰৱ কৰোঁ দেশৰ বাবে হেতুৱে তেওঁৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ কৃতিত্ব বুলি মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে চন্দ্ৰবাবু নাইডুৱে তেওঁৰ নেতৃত্বত মোদীৰ নেতৃত্বত আমি বিশ্বৰ পঞ্চম বৃহত্তম অৰ্থনীতিত উপনীত হলো আৰু এই কাৰ্যকালত তেওঁ ভাৰতক বিশ্বৰ তৃতীয় বৃহত্তম অৰ্থনীতি হিচাপে গঢ়ি তুলিব বুলি আমি বিশ্বাসী আৰু তেওঁৰ লগত কাম কৰিবলৈ আমি উৎসাহী মোদীৰ প্ৰশংসাত পঞ্চমুখ হোৱা দেখা পোৱা গ'ল চন্দ্ৰবাবু নাইডুকো আৰু মোদীৰ লগত কাম কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিলে মোদীৰ হাত কেতিয়াও এৰি নিদিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিলে চন্দ্ৰবাবু নাইডু আৰু নীতিশ কুমাৰে সমগ্ৰ দেশৰ জনতাৰ দৃষ্টি নিবদ্ধ হৈ আছিল নীতিশ কুমাৰ আৰু চন্দ্ৰবাবু নাইডুৰ ওপৰত যে তেওঁলোকে এনডিএ থাকিব নে নাথাকে তেওঁলোকে মোদীক সমৰ্থন জনাব নে নজনায় তাক লৈ উৎকণ্ঠা বিৰাজ কৰিছিল সমগ্ৰ দেশতে ইয়াৰ পিছতে দেখিবলৈ পোৱা গ'ল আজি যিহেতু এনডিএৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিল পুৰণি চেন্ট্ৰেল হলত আৰু তাৰ পাছতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে নৰেন্দ্ৰ মোদীক এনডিএৰ নেতা হিচাপে গ্ৰহণ কৰি নিজৰ মন্তব্য নিজৰ ভাষণত নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ প্ৰশংসাত পঞ্চমুখ হৈ পৰিল নীতিশ কুমাৰ আৰু চন্দ্ৰবাবু নাইডু দুয়োগৰাকী নেতাৰ পৰা অৰ্থাৎ কিং মেকাৰৰ পৰা স্পষ্ট ৰূপত কোৱা হৈছে আমি এনডিএতে থাকিম এনডিএৰ ক'তো নাযাওঁ আৰু আমি মোদীৰ হাত কেতিয়াও এৰি নিদিও মোদীৰ লগত একেলগে দেশৰ উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত সদায় কাম কৰি যাম এই মুহূৰ্তত দুয়োগৰাকী নেতাৰ মন্তব্য আমাৰ লগত আছে কি কৈছে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সন্মুখত দুয়োগৰাকী নেতাই মন্তব্য I am in the politics for the last 4 decades. I have seen so many leaders. I can give entire credit for Narendra Modi ji for making India proud globally. That is his biggest achievement for the country. Now, under his leadership, we have reached 5th largest economy in the world. Now, we are confident during this tenure, he is going to make India 3rd largest economy in the world. And at the same time, he is planning Vikasit Bharat Vision 2047. We are very confident under his leadership, India will become either 1 or 2 globally. It is going to happen. And at the same time, Indians under his leadership globally will become number 1 globally
As on today, Indians are all, everywhere, if you go anywhere in the world, highest per capita income Indians are earning. I am confident under his leadership, Indians are going to become global leaders in the near future. It is going to happen. I am in the politics for the last 4 decades. I have seen so many leaders. I can give entire credit for Narendra Modi ji for making India proud globally. That is his biggest achievement for the country. Now, under his leadership, we have reached 5th largest economy in the world. Now, we are confident during this tenure, he is going to make India 3rd largest economy in the world. And at the same time, he is planning Vikasit Bharat Vision 2047. We are very confident under his leadership, India will become either 1 or 2 globally. It is going to happen. And at the same time, Indians under his leadership globally will become number 1 globally. As on today, Indians are all, everywhere, if you go anywhere in the world, highest per capita income Indians are earning. I am confident under his leadership, Indians are going to become global leaders in the near future. It is going to happen. I am in the politics for the last 4 decades. I have seen so many leaders. I can give entire credit for Narendra Modi ji for making India proud globally. That is his biggest achievement for the country. Now, under his leadership, we have reached 5th largest economy in the world. Now, we are confident during this tenure, he is going to make India 3rd largest economy in the world. And at the same time, he is planning Vikasit Bharat Vision 2047. We are very confident under his leadership, India will become either 1 or 2 globally. It is going to happen. And at the same time, Indians under his leadership globally will become number 1 globally. As on today, Indians are all, everywhere, if you go anywhere in the world, highest per capita income Indians are earning. I am confident under his leadership, Indians are going to become global leaders in the near future. It is going to happen. मेरा आग्रह यही है कि जल्दी से जल्दी आपका काम शुरू हो जाए, शपथ ग्रहण हो जाए। अब आप इतवार को करने वाले हैं, तो हम तो चाहते थे कि आजो हो जाता तो अच्छा था, लेकिन आपकी जब इच्छा है तो जब भी हो, जितना तेजी से काम हो जाए तो बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा रहेगा। अब इस बार हम लोगों का इससे बड़ी खुशी होगी और पूरे देश में इसका बहुत ज्यादा फायदा है। इधर उधर कोई करना चाहता, उसको कोई लाभ नहीं है। इसीलिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं और आपके नेतृत्व में सब लोग काम करेंगे, सब लोग चलेंगे इन्हीं शब्दों के साथ। और आप सब लोग इतना खुशी हैं, सब पार्टी के लोग, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं और यही कहूंगा कि हम सब लोग इनके साथ रहेंगे और एक साथ होकर के जो कुछ भी करेंगे, इनकी बात को मानते हुए हम लोग आगे चलेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आप जान लीजिए कि कुछ लोग, हम लोगों को तो अब लगता है कि अगली बार जो आप आइएगा ना,
तो इस बार हम देखें कि कुछ इधर उधर कुछ जीत गया है, अगली बार सब हारेगा, हमको पूरा भरोसा है। ये सब बिना मतलब का बात बोल बोल करके क्या किया है? ये सब कोई काम किया है? उन लोगों ने आज तक कोई काम नहीं किया, देश की कोई सेवा नहीं की है। लेकिन आपने इतनी सेवा की है और उसके बाद इस तरह से हुआ है, तब इस बार फिर जो मौका मिला है, तो इस मौका के बाद आगे अब उन लोगों के लिए कोई गुंजाइश नहीं रहेगा, वो सब खत्म हो जाएगा। अब बिहार, आज देश बहुत आगे बढ़ेगा। अब बिहार का भी तो सब काम हो ही जाएगा, जो कुछ भी बचा हुआ है उसको ही कर देंगे। सबसे पुराना इलाका है, तो इसीलिए हम लोग तो पूरे तौर पर हर तरह से जो आप चाहिएगा उस काम के लिए हम लोग लगे रहेंगे। I am in the politics for the last 4 decades. I have seen so many leaders. I can give entire credit for Narendra Modi ji for making India proud globally. That is his biggest achievement for the country. Now, under his leadership, we have reached 5th largest economy in the world. Now, we are confident during this tenure, he is going to make India 3rd largest economy in the world. And at the same time, he is planning Vikasit Bharat Vision 2047. We are very confident under his leadership, India will become either 1 or 2 globally. It is going to happen. And at the same time, Indians under his leadership globally will become number 1 globally. As on today, Indians are all, everywhere, if you go anywhere in the world, highest per capita income Indians are earning. I am confident under his leadership, Indians are going to become global leaders in the near future. It is going to happen. I am in the politics for the last 4 decades. I have seen so many leaders. I can give entire credit for Narendra Modi ji for making India proud globally. That is his biggest achievement for the country. Now, under his leadership, we have reached 5th largest economy in the world. Now, we are confident during this tenure, he is going to make India 3rd largest economy in the world. And at the same time, he is planning Vikasit Bharat Vision 2047. We are very confident under his leadership, India will become either 1 or 2 globally. It is going to happen. And at the same time, Indians under his leadership globally will become number 1 globally. As on today, Indians are all, everywhere, if you go anywhere in the world, highest per capita income Indians are earning. I am confident under his leadership, Indians are going to become global leaders in the near future. It is going to happen. I am in the politics for the last 4 decades. I have seen so many leaders. I can give entire credit for Narendra Modi ji for making India proud globally. That is his biggest achievement for the country. Now, under his leadership, we have reached 5th largest economy in the world.
Now, we are confident during this tenure he is going to make India third largest economy in the world. And at the same time, he is planning Vikasit Bharat Vision 2047. We are very confident under his leadership, India will become either one or two globally. It is going to happen. And at the same time, Indians under his leadership globally will become number one globally. As on today, Indians are all everywhere. If you go anywhere in the world, highest per capita income Indians are earning. I am confident under his leadership, Indians are going to become global leaders in the near future. It is going to happen. मेरा आग्रह यही है कि जल्दी से जल्दी आपका काम शुरू हो जाए, शपथ ग्रहण हो जाए। अब आप एतवार को करने वाले हैं, तो हम तो चाहते थे कि आजो हो जाता तो अच्छा था, लेकिन आपकी जब इच्छा है तो जब भी हो, जितना तेजी से काम हो जाए तो बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा रहेगा। अब इस बार हम लोगों का इससे बड़ी खुशी होगी और पूरे देश में इसका बहुत ज्यादा फायदा है। इधर उधर कोई करना चाहता उसको कोई लाभ नहीं है, तो इसीलिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं और आपके नेतृत्व में सब लोग काम करेंगे, सब लोग चलेंगे इन्हीं सपनों के साथ। और आप सब लोग इतना खुशी हैं, सब पार्टी के लोग, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं और यही कहूंगा कि हम सब लोग इनके साथ रहेंगे और एक साथ होकर के जो कुछ भी करेंगे इनकी बात को मानते हुए हम लोग आगे चलेंगे इन्हीं शब्दों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जान लीजिए कि कुछ लोग, हम लोगों को तो अब लगता है कि अगली बार जो आप आइएगा ना, तो इस बार हम देखें कि कुछ इधर उधर कुछ जीत गया है, अगली बार सब हारेगा, हमको पूरा भरोसा है। ये सब बिना मतलब का बात बोल बोल करके क्या किया है? ये सब कोई काम किया है? उन लोगों ने आज तक कोई काम नहीं किया, देश की कोई सेवा नहीं की है। लेकिन आपने इतनी सेवा की है और उसके बाद इस तरह से हुआ है, तब इस बार फिर जो मौका मिला है, तो इस मौका के बाद आगे अब उन लोगों के लिए कोई गुंजाइश नहीं रहेगा, वो सब खत्म हो जाएगा। अब बिहार, आज देश बहुत आगे बढ़ेगा। अब बिहार का भी तो सब काम हो ही जाएगा, जो कुछ भी बचा हुआ है उसको भी कर देंगे। सबसे पुराना इलाका है, तो इसीलिए हम लोग तो पूरे तौर पर हर तरह से जो आप चाहिएगा उस काम के लिए हम लोग